हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज जो है मैं एक और मज़े की जगह पे आपको लेके आया हूँ और ये जो है एक आर्ट म्यूज़ियम है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक चाइनीज़ भिखारी भी है। अब ये देखें मांग रहा है, मैंने पहली मरतबा इसको देखा है। वो फूल है कहीं नहीं, फूल है कहीं नहीं। तो ये कह रहा है कि मुझे जो है कुछ पैसे दो। ये चाइनीज़ मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कोई भिखारी हो इधर। और इसके बाद जो है अंदर जाते हैं, कुछ देखते हैं। मेरा दूसरा मोबाइल जो है वो बैग में था तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया क्योंकि मोबाइल जो है वो बैग में था, फिर उतारना पड़ता सारा कुछ ऐसे ही, तो इसलिए। यहाँ पे ये देखें कैसे ये आर्ट बना रखा है इन लोगों ने। और इस साइड पे भी ये ऐसे ही बनाया हुआ है, ये चेक करें, मज़े वाली जगह है ये। लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको। ऊपर जाता हूँ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सीन चेक करें, क्या बात है। यहाँ पे ये आपको मैं एक सीन दिखाने जा रहा हूँ, ये इस साइड पे। तो यहाँ पे ये चेक करें, क्या खूबसूरत माहौल है इधर और चीज़ें भी कितनी खूबसूरत हैं। पहाड़ है पीछे और पहाड़ के नीचे जो है ये इन लोगों ने टेंपल बनाया हुआ है और वहाँ पे एक झरना सा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जाके नज़दीक। ये चेक करें, उधर कुछ लोग जमा हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है एक जो है नमूना सा बना हुआ है, मॉडल बुत बना हुआ है और उसके हाथ में जो है एक फूल है, गुलाब का है या जिस चीज़ का है, एक फूल है। और इसकी दूसरी साइड पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो वहाँ पे कुछ झरना सा बना हुआ है। तो वहाँ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस टाइप का और किस डिज़ाइन से ये बनाया गया। यहाँ पे ये चेक करें, वाह खूबसूरती चेक करें इसकी। ये देखें यहाँ पे, वहाँ पे फीता भी बना हुआ है देखें। और वहाँ पे एक छोटा सा बंदा बनाया हुआ है, ये चेक करें महारत। ये देखें, वो इसको देखें, वो कितना जो है खूबसूरत लग रहा है। पानी देखें। और वहाँ पे जो है एक फीता सा बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चेक करें, ये इस साइड पे। यहाँ पे ये देखें कैसे जो है पुराने वक्त की याद दिला रहा है ये देखिए खूबसूरती, आर्ट और बंदा इस चाइना से ही सीखे। और निज़ाम बहुत बेहतरीन है। ये देखें गंद वगैरह जो है आप इधर डालेंगे और वहाँ से मैं आपको फिर भी दिखा दूँ। ये देखिए क्या बात है। अब थोड़ा मैं दूसरी साइड पे चलता हूँ और वहाँ जाके आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। वो सामने जो है जगह है और इधर भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो चलते हैं आगे। कि अब ये टेंपल है तो ये पूजा कर रहे हैं। आप देखें चाइनीज़ इस तरह इबादत करते हैं। ये देखें किस तरीके से जो है ये इबादत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं इधर। और इस साइड पे भी इनको कोई भगवान खुदा जो है वो बना हुआ है। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये इस तरीके से जो है ये पूजा करते हैं अपने भगवान की, अपने खुदा की। ये देखें हर साइड पे, मतलब ये जो देवी बनी हुई है इनकी जो भी है, वो मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था, उसकी भी पूजा कर रहे हैं। और इस साइड पे भी, और दूसरी साइड पे मैंने जैसे आपको दिखाया, ये यहाँ पे मैं और चीज़ें भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से, ये देखें ये बत्तियाँ लगाई हुई हैं और ये रेडी खड़ी है। ये चेक करें, ये इस तरीके से जो है ये अपने खुदा की जो है इबादत करते हैं। तो मैं आगे जाता हूँ, इंटर होता हूँ और आपको चीज़ें और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो है ये नियाज़ वगैरह वाला सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो इधर आप खाना वाना भी खा सकते हैं, मतलब कि इन्होंने खुदा को या जिसको भी ये दिया हुआ है ये उसके लिए है। तो आगे जाता हूँ, आगे चीज़ें दिखाता हूँ आपको मज़ीद। पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे मॉडल बनाए हुए हैं इन लोगों ने, ये देखें। और इस साइड पे जो है ये भी कोई बड़ा इनका भूत है या जो भी है, ये देखिए इबादत करने लगी है उसकी। और इसको इस तरीके से जो है सजाया गया है, ये चेक करें, ये देखें। और वहाँ पे ये बच्चे भी कुछ इबादतें कर रहे हैं, अब ये नहीं पता। ये देखें, ये चेक करें, यहाँ पे भी वही बनाए हुए हैं उस साइड वाले, ये कोई इनके खुदा हैं या जो भी हैं।
تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ پوجا کرتے ہیں ان کی. آگے چلتا ہوں اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو. پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دیوی بنی ہوئی ہے ان کی, اور کھانے وانے بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے نقلی لگ رہے ہیں, کچھ نقلی ہیں اور کچھ اصلی ہیں. یہاں پہ بھی یہ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ دوسرا اس کا پورشن ہے, یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں اور دکھاتا ہوں چیزیں آپ کو. یہ دیکھیے کس طریقے سے ان لوگوں نے اس کو سجا رکھا ہے, یہ چیک کریں. یہ دیکھیں وہاں پہ کوئی درخت ہے, اس کو بھی جو ہے ان لوگوں نے سجایا ہوا ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ یہ چیک کریں, یہ انکل بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ, اور یہ دیکھیں وہاں پہ بھی کچھ عبادت گاہیں ہیں ان کی جہاں پہ عبادت کرتے ہیں. یہ ادھر نہیں جا رہے فی الحال, اور آگے کی طرف جاتے ہیں اور آگے جو چیزیں ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہاں پہ بھی کوئی ایک ان کی دیوی ماں ہوگی یا خدا ہو گیا, جو بھی ہوگی, وہاں پہ دیکھیں سجدہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, تو یہ چائنیز کے خدا ہیں, اور جس طرح ہم مسلم سجدہ کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل اسی طرح, لیکن ہم خدا کو کرتے ہیں اور یہ ان کو کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ دیکھ نہیں تو وہ تو مجھے بھی ایسے جیسے خدا کو کر رہا ہے ویسے کر رہا تھا. تو یہ ان کا چلتا ہے مطلب. آگے دکھاتا ہوں کچھ چیزیں آپ کو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں, یہ میں تھرڈ پورشن جو ہے ان کا عبادت گاہ کا ادھر پہنچ چکا ہوں, اور یہاں پہ بھی جو ہے یہ دیکھیں سجدے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں. یہ دیکھیں, یہ تکیے لگائے ہوئے ہیں, مطلب کہ جب ان کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو پھر یہ انہی جگہوں پہ آ کے پھر مطلب اکٹھے ہو کے پوجا کرتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں یہ ان کا کوئی ہے, ماں ہے یا جو بھی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ چیک کریں. اور اس سائڈ پہ میں بھی آپ کو کچھ چیزیں اور دکھاتا ہوں. یہاں پہ یہ دیکھیں, ادھر بھی جو ہے وہ سیٹیں لگائی ہوئی ہیں سجدہ کرنے کے لیے, ادھر بھی لگائی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں کتنا سجایا ہوا ہے, دیکھیں چیک کریں اس طریقے سے. تو چلتے ہیں نیکسٹ پورشن میں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو 3 پورشن دکھائے ہیں, اب یہاں پہ یہ دیکھیں 4, 5 اور 6, مطلب ان کے اتنے خدا ہیں, اور یہ اتنا بڑا ٹیمپل ہے, اور آپ دیکھیں کتنا خرچہ کیا ہوا ہے حکومت نے, اور لوگ ادھر آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں مچھلیاں وغیرہ, اور یہاں پہ یہ چیک کریں, خاص طور پہ صفائی دیکھیں اور ڈیزائننگ دیکھیں. یہ دیکھیں یہاں, اور لوگ جو ہے وہ کافی اچھے ہیں, لیکن ان کو کوئی اللہ کا کنسیپٹ نہیں ہے. ان کو بس وہی ان کے پرانے جو ہیں باپ دادا ہو گئے, یا پھر ان کے جو ہے وہ دوسرے خدا ہو گئے, ان کی عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ یہ چیک کریں, مینار بنایا ہوا ہے, کتنا خرچہ آیا ہوا گا آپ خود سوچیں. اس سائڈ پہ آپ بلڈنگ چیک کریں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ ساری بلڈنگ ہے. اس سائڈ پہ بھی ساری بلڈنگ ہے, یہ چیک کریں, اور اس سائڈ پہ بھی, مطلب چاروں طرف بلڈنگز, اور آرٹ کلچر, اور ان کے جو ہے مذہبی جو بھی چیزیں ہیں. یہ دیکھیں, اب یہ دیکھیں یہ کیا لگایا ہوا ہے غبارے سے. یہ میں اوپر سے ویڈیو بنا رہا ہوں, مطلب چاروں طرف یہ جو ہے سارا ٹیمپل ہے اور سجاوٹیں ہیں. اور یہاں پہ یہ چیزیں دیکھیں, ان لوگوں نے چراغ بھی جلائے ہوئے ہیں, جیسے درباروں پہ ہوتے ہیں, قبروں پہ لوگ جلاتے ہیں, اسی ٹائپ بالکل سیم ٹو سیم. وہاں پہ دیکھیں آنٹی جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی منت ہے یا جو بھی ہے وہ کر رہی ہے. یہ دیکھیں, نہیں ہاں, یہ دیکھیں عبادت بھی کر رہی ہے. نہیں ہاں, چش شما 这个是许愿灯，愿就本命年呢。对，谢谢. تو یہ جو ہے جلاتے بھی ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں,